Oh, you poor dear. Good help is so hard to find these days, isn't it? You can say that again. He completely destroyed my expensive urn collection. Not to fret, Miss Larks. I just returned from Valley Valley, and I would love to present this splendid little gift to you as a token of my appreciation for keeping the riff-raff out of our spa. Oh, Mr. Woodpecker, you have wonderful taste. You must come with us next month to Saint-Tropez, and then on to Monte Carlo. The figs and mud there are beyond compare. Oh, Woody, be a dear and get Fifu. Then hurry and join us in the limo. Woo-wee! Monte Carlo, limos. You heard what she said. I'm in the money now. Mon cher et tendre habit masqué, depuis le premier jour où je vous ai vu... Tiens encore à cette lettre d'amour, je te signale que minuit 0, c'est terminé. Aucune importance, je vais lui porter directement. Alors rends-moi-la tout de suite, s'il te plaît. Je vais d'abord la lire pour vérifier si elle est bien. Non! Arrête! Bonjour, bonjour, je suis désolée de vous avoir inquiété, mais rassurez-vous, tout va très bien maintenant. Nous allons reprendre les cours et les interrogations écrites. Donne-moi cette lettre d'amour tout de suite. Une lettre d'amour? Oh! Donnez-moi, Bunny. Je veux la lire, Bunny. On ne sait jamais, donnez-moi. Hein? Oh, te voilà enfin. Comme je suis content de te revoir. Max, vous ne nous aviez pas dit que vous cherchiez votre perroquet? C'est que je voulais que ce soit une surprise pour toi et pour tout le monde à Ayrtonville quand je vous présenterai ma surfaceuse bateau pirate. Zapatos patopilate! Zapatos patopilate! Ne vous en faites pas, Max. Je vous promets de garder le secret à propos de votre char pour la parade de l'automne d'Ayrtonville. Mais vous devez vous assurer que la porte est bien fermée afin d'éviter que le perroquet de votre tante Diane s'envole à nouveau. Porte bien fermée! Porte bien fermée! À vos ordres. Oh, oh. Oh. Oups. Zapatos patopilate! Zapatos patopilate! T'as vu, c'est fou, hein, pour une fois que j'avais rien fait. L'important, c'est le résultat. Tout le monde croit que c'est toi qui as fait le cours, Raymond. Ah ouais, c'est trop la classe. Vous croyez que Louise m'a vu? Salut Raymond! Bon courage! Ah, merci Louise, ça devrait aller. Je vais m'en sortir, c'est rien. Wow, t'as vu comment elle t'a regardé? Les gars, je crois que ce coup-ci, elle a compris qui je suis vraiment. Elle a vu que j'étais capable d'être un mauvais garçon. Et ouais, faut pas me chercher, moi, sinon, tac, je suis capable de tout, je suis un dingue. Maintenant, elle me traitera plus jamais de gentil. Il a vraiment pas de chance, Raymond. Tout ça, c'est à cause de Valérian. C'est vrai que Raymond aurait pu le balancer à Monsieur Lamotte et il l'a pas fait. Ouais, je sais. Mais c'est ça qui le rend tellement... choupinet. My hat! Your hat! Woo-hoo-hoo! Sweet! Yep, hand knit by Cat Burglar. What Cat Burglar did was wrong. But I knew how to make it right, because I knew how I felt. No one should be without their favorite. Even Cat Burglar. And I'm taking that to heart. Right, Mr. Greenie? Ai, como isso é bom! Ah, é mesmo. Sangu, agora é a nossa vez. Au! O que você está fazendo? Como assim? Eu só achei que a gente podia seguir o exemplo da Agome. Eu não ouvi isso, nem sei do que está falando!
Eu não fiz aquilo porque eu quis. O quê? Espera, o que quer dizer? Nada sério. Aliás, você fez aquilo sem perguntar. Inuyasha! Senta! Ai! Inuyasha, cresça um pouquinho. Luckily for me and my little brother, it had a happy ending. Is that a true story, Daddy? Well, sweetie, that's how I remember it. But you know what I found out? What? There's plenty of love for everyone. Even me? Especially you. Just ask your Uncle Ted. Hey, kid, I hear you're gonna have a baby sister. I wanted a horse. Here you go, kid. Go get yourself a horse. You know, I'm proud of you. Leslie. Back at you, Lindsay. Hi there, baby sister. Hey, imagine if we could go to this world. It would be so cool. We could take a warp pipe and see everything their world has to offer. Maybe we'd find some cuties there too. Shh! Don't let Toadsworth hear that. Oh, I will admit, it would be interesting to see their world and meet the people there. Yeah, and possibly meet your future boyfriend. I can see it now. You'll find a lovely gentleman like this fellow here. Such handsomeness. Ew! A mustache? Oh, no. That is definitely not my type. Sure it is. After you brush your long, luscious hair, you can brush his stash. It's perfect. Qu'est-ce que c'est agréable, vous trouvez pas? C'est vrai, t'as raison. Sango, c'est à nous maintenant. Mais qu'est-ce qui te prend? Ben, en fait, on devrait suivre l'exemple de Kagome et Inuyasha et... Je vois pas du tout de quoi tu parles, je me souviens de rien. Ouais, mais c'est pas comme si j'avais voulu aussi, hein. Tu veux dire quoi par là? Rien du tout. Et d'abord, c'est toi qui m'as sauté dessus. Inuyasha! Couchez! Inuyasha, tu devrais grandir un peu. Bom, como você e a Kana não ficam em casa, eu acabo tendo bastante tempo livre. Virou uma esposa que fica entediada e sai em busca de um emprego. Então, vai trabalhar lá? Tem certeza? Por que está tão preocupada? Eu já trabalho de empregada todo santo dia. Tô acostumada. Não. Olha só, Toru, hoje eu trabalho em um escritório. Mas quando eu morava com os meus pais, eu trabalhava num restaurante. Me escuta, não subestime o ramo dos serviços. As empregadas fantasiadas dos maid cafés podem ferir meus valores morais. Mas eu respeito profundamente a disposição delas de servir. É uma chance e tanto de conhecer o ramo dos serviços, Toru. Agora eu fiquei com medo. Unipug, I found you! Jay, you totally saved Headcoats. And found Unipug. Don't worry, Prima Donna. Everyone makes mistakes. I didn't make a mistake. He was just playing hide and seek, that's all. Really? I'm sorry, guys. I should never have thought about giving up. I should have told you how I was feeling. Oh, so what you feeling now? I'm ready to rock and roll. Donc, vous êtes pas fâché? Mais non, c'est l'intention qui compte. Et visiblement, vous vous êtes bien creusé la tête pour ce cadeau. Merci les enfants. De rien, papa et maman. Et pour une fin de soirée parfaite, je ne vois qu'une seule chose à faire. Un gros câlin collectif. Dans mes bras. C'est pas tout à fait une fin parfaite, mais bon, au moins... Mais bon, au moins, on s'amuse bien. Joyeux fête! Ouvrez, je suis victime
monumentale erreur judiciaire. On ne touchez pas à mon dodo. Et qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Ah oui! Le dernier remède était de donner un coup équivalent à celui qui a provoqué l'amnésie. Et nous, qu'est-ce qu'on fait là, d'ailleurs? On s'est évadé, mais t'as tout oublié et tu nous as ramenés au pénitencier exprès. Quoi? And now, the moment we've all been waiting for, the Chibi Real Best Friend Disco Dance-Off. Perry the Platypus, you'll be my friend for the disco dance? I guess I had a best friend this whole time. One that constantly thwarts my evil plans, but beggars can't be choosers. Let's get funky! Wait, is that Perry? Nah, couldn't be. That platypus is wearing a hat. Você de novo? É, pois é. Pelo que eu vejo, você saiu das ruínas. Mas então, o que fez você conseguir sair? Já sei, acabou com aquela velha patética. E finalmente colocou a aparência que você é. Não é mesmo, Flower? Bom, primeiramente não fale assim da Toriel. E ela simplesmente me deixou sair. Ela viu e sabe que sou forte o suficiente pra me defender sozinha agora. Inclusive, eu não tenho mais medo de você, Flower. Mesmo que não. Ah, então é você. Beatriz, você veio. Mas aí, o que você quer, Pablo? Não me diga que vai se declarar. Como que você adivinhou? Ops. Esse momento ia chegar, tava na cara. Então, Beatriz, eu tava confuso e não sabia se o que eu sentia por você era amor. Mas agora eu tenho certeza do que eu sinto. Beatriz, eu te amo. Eu também sinto mesmo ao tempo, mas eu tava sem coragem de falar. Eu te amo, Pablo. Oh no, I don't see my bunny. There she is! Aww. I think you two were meant to be. Thank you, Mom. I promise I'll take good care of her. I know you will, sweetie. She's not a were-rabbit, is she? Definitely not. She's the perfect pet just for you. Aw, look at her. She's so cute. Monsieur D? Je n'aurais jamais pensé que Monsieur Di Giovanni portait ce surnom. Et regarde combien d'argent nous avons collecté. Quelle bonne idée que d'organiser cette partie de baseball. J'avais le pressentiment que les pèlerins et les bandits seraient prêts à jouer un bon vieux duel de lanceurs. Maïs soufflé, cacahuètes, bidon d'huile. À l'époque, les vendeurs de friandises n'étaient sûrement pas des robots. Et les joueurs non plus. Hé, Giro! Hurrah pour les pèlerins! Maman! Papa! Hé, on est là les enfants. Dans le cabanon. Maman, papa! Waouh, les aliens ont eu tellement peur qu'ils nous ont rendu les parents. Mais au fait, qu'est-ce que vous faisiez dans le cabanon? Eh bien, avec maman, on a voulu faire un peu de jardinage et on a fini par se retrouver enfermés. Et sinon, on vous a manqué un peu? Ouais. Eu sinto muito, Annabeth. Eu prometo nunca mais te magoar. Acho bom mesmo, seu cabrito velho. Ai, 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 minha orelha! Agora me traz um sorvete. Você precisa se esforçar pra te perdoar. Ah, eu tô indo, amorzinho. E você tá bem com isso? A Annabeth que eu conheço não perdoa alguém assim facilmente. Perdoar?
Claro que não. Isso vai ter vingança. E você vai me ajudar. Ai, deu ruim. You are great, Sophia. I was wrong. Flying derby is a princess thing. Anything can be if we try hard enough. That's what they gave you for winning? Oh, no, you need a real prize. I know. But that's your derby tiara. I want you to have it. Because I'm your biggest fan. You know, I won too. I know. Buster! Hei, Divi! Mie mi-a plăcut povestea. Mi-o mai spui odată, te rog? Povestește-ne partea cu Cryptus. Nu că mie mi-ar păsa prea mult. Bine, cu mult timp în urmă trăia un cavaler viteaz. Începe cu Ciclopul. El e cel mai tare. Mănâncă totul. Ciclopul avea un singur ochi, chiar în mijlocul feței, și locuia într-o peșteră. Și îi mănâncă pe toți. Mânca orice. Alice, eu achei suas maquiagens. Eu gostaria de ficar bonita como você. Espero que não ligue por eu ter usado elas. O que foi? Minha maquiagem ficou feia? Não tá parecendo você? Não, Ana. Ai, você tá linda. Só me chama na próxima vez pra que eu possa te ajudar a maquiar. Mas isso não significa que você pode ficar usando a maquiagem sem permissão. Quand je pense qu'on a réussi à s'enrhuber en pleine vague de chaleur... Ouais, c'est vraiment de la cochonnerie, cette climatisation. En parlant de cochonnerie, je me ferais bien une tranche de saucisson. Pas toi, Joe? Imbécile. Oh, arrête de faire ta tête de cochon, Joe. On s'en est quand même payé une bonne tranche. C'est vrai, ça, Joe. Mais pourquoi je suis pas fils unique? Wow, that was exciting, wasn't it? Wings, Banderhausen, Hosenflausen. What? You knew it was me? Almost all along. Then why'd you let me go through all that? Oh, you gotta admit it was more exciting than sitting at home watching TV, Woody. Winnie, you still have the money. Let's go buy your big screen TV back now, please. No way, Woody. We're using it next Saturday for shark cage diving. T'as réussi, mon pote. Et tout ça, c'est grâce à mon super plan parfait. Enfin, même s'il n'a pas complètement marché. Je pense que ce diplôme a sa place ici, parmi tous nos autres souvenirs. Si j'avais su qu'un jour je serais fier d'avoir un 11 sur 20 pour un de mes projets de science. Non, j'assume pas, c'est vraiment mauvais. Mais merci quand même. Buster? Hey, DW, I like that story. Would you tell me part of it again? Tell the part about Charybdis. Not that I really care. Okay. A long time ago, there was a warrior. Start with the Cyclops. He's the best. He eats everything. The Cyclops had only one eye right in the middle of his face and lived in a cave. And he ate stuff. He ate everything. Non mais j'hallucine là, maman a ramené le jean au magasin. Ouais bah moi privé de dessert pendant un mois, c'est encore plus pire hein. Ils se mettent en colère pour un rien, c'est dingue. Quand même, elle était trop marrante, la tête de papa qui criait sans ses dents, tu trouves pas? C'est clair, et la tête de Madame Georgette était pas mal non plus. Mon nain jardin, où es-tu mon petit nain chéri? Shame they couldn't also throw in a brain transplant. I won't forget this. It was a tremendous act of generosity, and I shall forever be in your debt. Daffy? Can I take a break? I'm still not feeling 100% since the surgery. Oh, here we go. How many times are you gonna throw it in my face that you gave me your kidney? You still have the other one. I gotta get a new best friend.
Well, I guess I better go. I need to find another date for the Teensicle concert tonight. Huh? Teensicle concert? I scored front row tickets. Anyway, I'll see you around. Randy? Wait! I made a big mistake. I really want to date you again. Randy, please. You're the best. I'll even do your laundry. Gonna need one of these. Definitely one of those. Ooh, yeah. Can't pass that up. Oh, definitely. Got it. Need it. Got it. Got it. Want it. Yeah. The coolest spot in town. Bought and paid for. J'ai fait un rêve fantastique. J'étais devenue Sailor Moon et je défendais l'ordre et la justice. Quoi? Mais moi j'ai fait le même rêve. Oh bah moi aussi. Tiens, ça c'est bizarre. Bunny, écoute-moi. Et... Oh, taisez-vous. Je suis vraiment très fatiguée. Soyez gentils et laissez-moi dormir encore 5 toutes petites minutes. Oh. Doug, on est vraiment désolé de t'avoir accusé à tort pour la clôture. Merci. Mais en même temps, tout ce luxe m'avait fait perdre un peu la tête aussi. Au moins, maintenant, on peut tous profiter de la belle vie comme toi aujourd'hui. Et ça, c'est plutôt carrément génial. C'est vraiment nul, la belle vie. Je remets plus les pieds ici. Oh my god, I think I'm gonna be sick. Oh my god, this is so cringy. Oh. Oh my god, I cannot take this anymore. This is so disgusting. I'm out of here. I've never been so sick in my entire life. Oh no, I gotta vomit. Je peux te jurer que je l'ai dit à personne. Ouais, bah ça, tu vois, Microbe, t'as plutôt intérêt. Nina, alors, t'es dans Capitaine Courage Magazine, mais attends, c'est trop la classe. Il a raison, cafard, je te promets, t'es super photogénique comme Alien répugnant. J'hallucine, t'es juste trop horrible. Tu veux pas me signer un autographe? Oh, c'est une histoire qui va te coûter très cher, Microbe. Oh yeah! You're about to ride the Sonic the Hedgehog Smasher! What? Buckle up, and don't you dare cover that crotch! Damn it! Mario doesn't think of them. I am a man. Allô? Ici ZXP12, j'utilise l'émetteur de secours. Passez-moi le commandant en chef de l'armée d'invasion. Je comprends maintenant pourquoi elle a promis si facilement de plus se servir de ses chaussures. Elle communique grâce aux plantes vertes. Il est temps que le capitaine Courage intervienne. It's too bad I can't tell Sir Adam the Hardy one, so I'm gonna share my legend with you all. Whoa, with this smoothie, we could take on all the stinky dragons in the swamps. Ah, that is so stinky! Pies in the face, punchy gloves, piranhas, suction darts, and a mummy. I did the chicken cross the road to find my discovery. Yep, you're right to call this in. The guy is a wacko. No, she's the wacko. She's the one. Can't you tell? He must have caught the laughing curse. I tried to warn him. J'ai
j'irai jamais à l'école habillée comme ça. Ça, jamais. Bah pourquoi? Parce qu'il te manque le rouge à lèvres, lequel tu veux? Tais-toi, sinistre créature extraterrestre. T'excites pas comme ça, microbe. Tu vas faire couler ton fond de teint. Et voilà. Ah, c'est trop rigolo d'avoir un petit frère. My lifelong dream of having fairies has come true! For my first wish, oh, so excited! I want you to, Hansel, is that you? Ah, why, Mother? That wasn't very fair. I could be better. Let's sing the revenge song. Victorious! V-I-C-T-O-R-I-O-U-S! Victorious! These are for you, Jeffrey. Although I am a good loser, I'm a better W-I-N-N-E-R winner! Naprawdę się cieszę, że byliście tu z nami. Nauczyliśmy się razem nowych sztuczek. To dzięki wam Rintu zaczął trenować i mógł wykonać salto. Bardzo dobrzy z was przyjaciele. 你是最棒的朋友. A ja cieszę się z tego z całego serca. 再见! 再见! Koniec. Hey, Mom. I think I might need some help here. I thought you'd never ask. Now, what we need to do is multiply. So there you have it. Everybody needs decimals, even little Rosie. This is Roaming Reporter Tess signing off. You should have my new hat. You really earned it. You keep it. I don't see what the big fuss is about. I'd much rather do cannonballs with the Tibbles. Hey, Tommy, Timmy, are you guys going to the pool? Run, Timmy! Run! Wait, come back. What's with you two? Wait! T'as dit 3 derniers mois au lieu de 3 derniers jours. T'as raison! On est le 30 avril! Mais qu'est-ce que c'est que ce boucan? Qu'est-ce que vous traficotez avec ma baguette? Allez, hop, préparez vos affaires. Plus que 2 mois et c'est les vacances. C'est fou ce que ça passe vite, vous ne trouvez pas? Wait, did you just say 3 months? You were supposed to say 3 days! Ah! I messed up! We're at April 13th! What are you yelling about this time? And how did you get a hold of my wand? That's enough. Now grab your school bags. You only have 2 months left before summer. Time's going by so fast, don't you think? Je suis bigrement fier de vous, les enfants. C'est un peu grâce à vous, professeur. Et vous savez, vous pourrez revenir me voir aussi souvent que vous voulez. C'est vrai, hein, comme ça je viendrai voir tes progrès, chérie Katie.
bigrement impressionnant. Je devrais songer à manger plus de pastèques. Tu sais, Nina, j'ai entendu dire qu'il y avait 15 600 espèces en voie de disparition. Le grand dauphin, les flamants roses et même les tigres. T'imagines, peut-être un jour les vers de terre aussi disparaîtront et je pourrai plus jamais les déterrer. Ce qui serait bien, ce serait de le dire au plus de gens possible, tout en restant paisiblement allongé là dans l'air. Ah ouais, ce serait super ça. طلبت مشاهدة القبطان كوريج أولاً. تركت لك حق الاختيار أمس، اترك. لحظة يا صغاري. يوم من دون تلفاز، وهذا يعني 50 نقطة على الأقل. وأقترح أن نستمتع بلعب الدومينو معاً. أعتقد أن الأمور كانت أفضل قبل أن يدرك خطورة وضع البيئة الحالي. طبعاً. C'est moi qui ai demandé en premier pour voir Capitaine Courage. Sûrement pas, Microbe. C'est déjà toi qui as choisi Yerden. Et voilà, les enfants. Une journée sans télé. C'est au moins 50 points pour votre concours. À la place, j'ai un super jeu de domino pour nous amuser. En fait, je crois bien que je préférais quand ils n'avaient pas conscience de l'urgence de la situation. Carrément. N'empêche, à me faire croire que j'avais un papy, eh ben c'est pas drôle. Moi, je le savais depuis le début. Évidemment, monsieur, je sais tout. Non, vous arrêtez de vous chamailler, les gamins. Les gamins? Ça me rappelle quelqu'un. Qu'est-ce qui parlait comme ça? Papa! Barbichette! Tapette! Le Père Noël revient sur son traîneau. Ah non, c'est un cadeau. C'est pas du tout ce que j'avais commandé. Et voilà, 20 sur 20. Je vous l'avais dit, vous me croyez maintenant? Kat a vraiment la vie la plus intéressante de nous tous. Ouais, mais au final, on est et on restera toujours sa seule famille. Câlin collectif. Non merci. Plus vite! Un peu de nerf, que diable! Les hamsters peuvent faire jusqu'à 10 000 tours par jour. Tu savais ça, Joe? Avril, il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond chez toi. Hey! You're not Romeo! Well, you're not Rapunzel? Huh. Must have the wrong balcony. Sorry. Where's my Prince Charming? Une housse pour mon appareil. Arthur, t'es trop chou. Oups. On va peut-être éviter. Le temps va repartir en arrière. Oh, un joli papillon. Hein? J'ai pas bien compris pour l'éléphant, Joe. Bienvenue dans votre nouvelle école en première année de maternelle. Je m'en moque. Cette fois, je m'évade. Eu quero resenhas como empregada. Por que ninguém comenta do meu trabalho como empregada? Não quebra o meu mouse, ouviu? This is gonna be great! Hello, Nate! Yes, Gaga. Yes. This is perfect. You two would be perfect together. What? God damn it! The Scale B&B is a screaming success. Well, I'm just glad everything worked out. Let's go clean up, Boris. I'll get the tomb polish. Looks like your mom and our vampire guest turned out to have a lot in common. Just like us.
te olhe vocês, hein? Eu sei sobre o mundo de giz secreto e eu vou descobrir mesmo que seja a última coisa que eu faço nessa vida, tirar as mãos de cima de mim! Bom, o que a gente faz agora? Ah, que tal uma pilha nova? So sorry about the misunderstanding, friend. Despite our rough and threatening exterior, we are actually nothing more than kind-hearted and caring individuals. Would you like to see a magic trick? Wow! What are we waiting for? Yeah! قرأت أن هناك أكثر من 15,000 صنف مهدد بالانقراض. الدولفين، اللقلق وحتى النمور. تخيلي، قد يأتي يوم يختفي فيه دود الأرض ولن أستطيع نبش جحوره بعد ذلك. الأروع أن نستطيع التحدث مع أكبر عدد ممكن من الناس ونحن نستلقي على الوشب هنا. أوه نعم، فكرة رائعة. Who's there? Hey, mother! Come here and give me your liver! Thank you. Hey, mother! I got you a little present. Man, I'm dead. It worked! Téléphone confisqué. Confisqué aussi. Et on ne discute pas, il ne faut jamais réveiller un somnambule. I can't believe we pulled it off, and without any problems! Yes, yes, I am your Pyramid King! Your praise only makes me stronger! Cricket, no! Remember what Scratch said! No gloating in the TV theater! The entire stage is a trapdoor? How does tobogganing compare with skiing and snowboarding? I told you! The world's greatest sport is tobogganing! Nothing higher! Nothing closer to perfection! How many times do I have to tell you? Can't you people get it through your heads? Tobogganing rules! Oh, it's my purpose. ماذا؟ نبيل يحطب؟ هذا يبشر بالخير. مساعدة عملية للأسرة ودراسة جدية بالمدرسة، فتعمر الأوطان على سواعد الشباب. ممتعة رؤية نبيل يحطب. Oh la vengeance, c'est comme les boulettes de bolognon. Il faut toujours prévoir d'en avoir en réserve. On est vraiment trop fort pour moi les gars. Va bene, sotto scorrimento e patata prosciutta, dai giuro. Ne vous réjouissez pas trop vite. Ce n'est pas demain qu'on enterrera les Dalton. Ils ont la peau dure. Avril, ton invention du moulin volant n'a aucun avenir! C'était pas mal comme banquet de mariage, même s'il n'y avait pas de saucisses. Vive le marié! I got my
use kids. I know about the secret chalk world, and I'm gonna find it if it's the last thing I do. Get your hands off me. Well, what should we do now? Get fresh batteries? Hey, your phone ringing. 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 Your phone ringing. Gucci gucci. Lucky me. Oh, hell no. Oh, a light. Oh, I'm about to swimmity swim. Ué, onde estão os outros? Malik? Matt? Lisa? Tá na mesa! Depressa! Senão seus amigos vão comer todinho! Tu sais, maman, on a joué aux quilles. Maman, regarde. Aux quilles? Mais qu'est-ce qui vous a appris à jouer? Grand-père m'a appris et moi j'ai appris à mousseline. Boum. Bacille de coque, streptocoque, listeria, legionella, staphylocoque, dumpstrocoque. C'est vraiment fou ce qu'il y a comme microbes qui peuvent vous gâcher la vie. Yeah, this Chandler character was slicker than the shine on a freshly licked lollipop. But we stuck to the case like glue and got our man. The streets were safe once more for vacuum cleaners everywhere. Winnie P.I. and Deputy Dizzy were on the job. Ain't I repulsive? You are ugly. It's not very nice. Well, that just sort of happened to me. I mean, I didn't even participate in that. Now for some Bavarian napping. Ah, you missed me. Now you gotta kiss me. I mean, I'm sorry too. I had this dream, and the Tibbles were in it, and you were in it, Arthur, and you were in it too. Oh, sheesh. Caillou et Mousseline avaient absolument raison. Ils avaient deviné quelle allait être la surprise de maman. Maman, regarde, on dirait un vrai bonhomme de neige. Brrr, j'ai l'impression qu'il a froid. On va lui mettre une écharpe. J'ai appris que quand les autres étaient gentils, ça me rendait heureux. Et même quand mes sentiments étaient confus, je pouvais choisir d'être gentil. Et alors tout allait bien mieux. Ah non, microbe, désolé, c'est moi qui aurai le premier câlin du matin. Pas question, l'alien, moi d'abord. Désolé, mais vous n'avez pas le droit de fouler le territoire de Papa et Maman City. Non, mais je rêve. Look, we're safe. Oh, yoy! Yeah. Oh no, mother-daughter cruise. Yoshi, もっともっと夏休みを楽しんじゃうんだから。相変わらずどんくさいわね、琴浦ちゃん。大丈夫か琴浦。大丈夫です。Hé Raymond, la v'là ta diversion. Merci Valérian. Allez. Viens là.
lindo eu já sou. Poxa, cortou o clima. Arrête tes âneries, Avril, tu veux? Mais Joe, j'y peux rien si je suis un coyote. Aïe, alors! T'as jamais été un coyote! Papa avait raison, ça remet bien les idées en place. Ouais, par contre, t'entends pas comme un bruit qu'on connaît déjà? T'as intérêt à assurer, Microbe, parce que sinon, tu sais ce que tu risques. C'est tout de même incroyable, ça. Décidément, tel père, tel fils. Pour maman. C'est à ma sœur. On n'est plus gardien alors, Joe? La ferme Avril. Ah, ouais, c'est encore les gentils qui gagnent. Tu sais quoi, Crampon? Elle était pas si pourrie cette journée. Pour du vrai? Les filles, l'école a appelé. La panne va durer toute la semaine. We have to go. See ya. Wait, it's true. Right, Iris? Wow, little bro. I thought you said your lips were sealed from now on. Oops. Where have you been, Betty? The doctor's been waiting and waiting. Don't you look like a brave girl? Just goes to show you, there's worse things than a cavity. If that's being bad, then I'm furious. Because what I really am is curious. Come on, what's the worst that could happen? And here we go. How to turn rocks into gold. Oh, no, you don't. Haven't you learned your lesson? Hey, quit it. I'll share with you, Wally. É a verdadeira última página do livro. A lua surgiu para se juntar aos animais para a festa. E o coelhinho Tum-Tum fez uma dança. Ah, minha versão ficou muito melhor. That's our show. We hope you'll join us next time for more exciting adventures here in the... Ew! Who put pineapples in the fireworks launcher? That's the guy that's been hunting me! Did you say my sister's feet weren't lucky, bro? No. Then what is that? Kill him! Ah, Avril! Encore un nouveau chef-d'œuvre!
Il ira très bien avec ma nouvelle collection. Avril, au secours. J'ai besoin de me gratter. Quoi, je peux quand même le sentir, non? What about robots? Finish him. No, no, wait! Bonsoir, mademoiselle Kobayashi, vous allez bien? Quelle joie de vous revoir. Coucou. Qu'est-ce que tu nous fais encore? Oh no. Here it comes now. Take cover. Wasn't this video supposed to be sister location versus security breach? Video? But it's me, Mario! Yeah, tell it to the judge. Someone please help! Oh my god! No, man, I'm out of here! I'm in so much pain! Toujours fan de jambes cassées, cœur brisé? Mais ce n'est pas pour moi, c'est pour ma vieille maman. C'est bon, t'es prêt? 3, 2, 1... This could be the start of a beautiful partnership. You know what I'm saying? I told you. You know what I'm saying? Look, You know what I'm saying? 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 Shut up! Shut up! Shut up! Bonzi! But like, what if it does? T'avais raison, Microbe. C'est vrai, cette fois, les vraies vacances vont pouvoir commencer. Les garçons. 그래서 이런 얘기도 있지? 이길 수 없으면 사랑하라. Mamma mia! That's no good. Now this is the good life. Say. Boobies. You even made Cameron freeze. And all his mean words disappear. Are you ready to give your history report? Yeah, right.
Let's go! Oh, toi, je vais te refaire la couenne! Nadia, on va retrouver le goût de la vie. Oh, c'est pas bon l'amour. Wahahaha. Je plaisante. Oh bah non les filles, attendez! C'est que la mer commence à descendre! No, 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 no!